हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एबे बाजी न मुझे लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी बैग रखिक आसबे डायरेक्ट मंदिर पलैले हम मुझे एक्चुअली गोटे वीडियो अपलोड करी तो से स्पेस पूरा जाम सेटा एडिट करदेली देन बाकी सब तार क्लिप डिलीट करके रेकर्ड कर अवस्था गोटे दो दिन जाओ देन मु पीडीएफ गुड़ा सब ट्रांसफर करदेवी। एक्चुअली डेली मोर ओनर सहित मोर एनकाउंटर होची वीडियो बनैला बेले भावती कौन गोटे फोन धरिक डेली डेली कर खाइबा आसी 8:30 आसती भात तो बसई जाइए कोबी बना सरलाणी बंधाकोबी आए शाग भाजुचे तो दुईटारे जी पुणी लाइब्रेरी आज आ गए चैप्टर जो कही आज मुझे करूनी कहीं आज केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर कर बहुत दिन है करनी आज करुच्ची तो आज केमिस्ट्री करी जब रात आसिक टाइम हम रात एक्चुअली बिना भॉइस भी देखे हम खाली एंड रे कहीदेवी कौ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़िया पड़ो बोली ठीक अच्छे मैंने खावा बना खाई तुरंत भागी आ जैकेट नहीं नी सका पूरा थरुली मो जैकेट नब ए जैकेट नहीं जी बुक नहीं जी केमिस्ट्री आउ जेटी 3टा साइंस आज मो सान भाईटा मैंने मो दादा बो आसला घर मोर घर को जावाक इच्छा हो जाऊँगी घर को आउ उठे हेनी मोर घर को जावार किसी प्लान नाला कि से भाईटा आसला जेहेतु मत भी इच्छा हो जाऊँगी बुक्स तो नहीं जाऊँ जेटी वाला पढ़ी प्रॉमिस वाला जाऊँगी से पढ़ी आसबी आरती शुण ना मिनिट कही बासन आज पलि आई के टाइम रही के टाइम रही 10 मिनट 20 मिनट यहीटा अधिक होगा ना चंडीखोल पाखापाखि आम ए रास्त अटकी टे छेना काकरा नापी मुझे गोटे खाई कहीं भुकट लोक भुकट रास्त अटकी मुझे पैट पा पीबी बोली पीबू मो फोन चार्ज ना आ टोटाल ता फोन करुच्ची भिड कहीं अन गोटे कह एलियन भाया पीबार तो अच्छी उठी किसी पीते गोटे मिठा अच्छे मो सब पीदेला मुझे भिडियोटा रखुच्छी तो प्रबल गाँव में ये बस निआ हो मो मार मोर मालू तो नहीं देनी ये गोटे वीडियो करुच्ची हाँ यहाँ आ गोटे तो से तो सीटार खंटा मत रक्षा कला हाँ भल लगुच शीत संभालु पूरा शीत संभालु ना हाँ प्रबल शीत पीसा देह कल खराब तुम कौन गेम चलती फ्री फायर पबजी को शिफ्ट हो गला तू बाबे फ्री फायर खेलतलु नाइस निया हां एठी हमर निया जलची ए भाई देखछ ना एठी हाय कहि दे स्टार्ट करलु तम बारिकानी के बेस याकु शीत नहीं ते मर्द टोकाटा मत भयंकर शीत माइची माई जा को मत भयंकर शीत एठी चलते हमर शीतर मजा निया होची ए मोर गोटे फोटो उठे दे मारुनु 0.5 नो टिया जदी पार्टी खोलिउ निजे कर वीडियो पार्टी खोलिउ निजे कर वीडियो बस में बढ़िया
ଗୋବରା ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଛାଡ଼ିଦେବି ଯଦି ଯଦି ସେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗଲା। ସେ କଣ ପହଞ୍ଚେ ତାର ନୋକିଆ 18 ଆଉ କଣ ଖେଳ ମାରିଦବା। ସେ ଭାଗି ଯଦି ତା ପୁଅ ଛଅ ଜାନି ଏମିତି ଏମିତି ମାଥୁଲା ଏଠି ଏଠି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହଉ ହଉ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଙ୍କର। ଏବେ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ନିଆଁ ପୁଇଁ ହଉ ହଉ ଏମାନେ ତାସ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ହେ ହେ ବୁଦ୍ଧି ତୋର ସେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲା ଏଟା କି ପାଗଳ ଛୁଆଟେ। ପକନ୍ତୁ ଏଇଟା କାରି ତୋର ଅଛି ନା ଏଇଟା ପକା। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ନା କହିଛି ଶିଖଉଛି ମୋର ଷଣ୍ଢ ଦିଟା ଅଛି ଏଇ ତୁ କାଇଁ ଖେଳିଲୁନି ତୋତେ ଆସେନି? ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ସବୁ ଖେଳନି। ହଁ ହଁ ଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆନମାନ କରିବା ମୁଁ ହେରା ଶିଖିନି ବୋଲି ହେରା କହିଲି ଆଉ ଆନମାନ କରିବା। ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ସେଠି ବା ପାଟୁ ସିଏ ବି ସେଠି ବା ପାଟୁ ସେ କାଇଁ ପିଟିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ଶିଖିବି ଆଉ ପଥରଟା ମୁଁ ଖେଳିବି। ଆପଣ ସବୁ ନାଟିସ୍ ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଥରକୁ 100 ଥର କାଳିଆ ବସୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଣିକି ବାଡ଼ିଆ ଦିଗଣ୍ଡା ଏ ବାଜି ରାଜା ଖୋଲି ପିଟିବ କଣ ଗନ୍ଧରୁ ନା କଣ ଇଏ କାଳିଆ ଗନ୍ଧରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ବୋଧେ। ଯୋଉଟା ଅଧିକ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଗବ ଖାଇଦବାନି। ଏଇ ଛୁଆଟା ଏକା ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛି। ଆସୁ ଶୀତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ତ କାଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ବସିକି ଖାଇବା ଧରିକି ବସି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଖାଇବି, ଦେନ୍ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ଏତିକିର ଚେକ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଦାଦା ଆଣ୍ଟି ବି ଏବେ ପଳେଇଲେ, ମୋ ପିଇସାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆଗ ଏତିକି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଥିବି। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବାକି ସେତିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ଏବେ ରାଣ୍ଡମଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଛି, ଯାହା ଯେତିକି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ବାକି ସବୁ ଆସିଲେ ନହେଲେ କରିବି ଦେଖିକି। ଘରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ତ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିହେବନି। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟର ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ, କିଛି କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି। 14 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ସଲ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିଥିଲି ବନେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ହଁ, ସେବେ ହିଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟର। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପେନ୍ କରିଗଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ମେନସନ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ the following is a unit of work and energy class 9ରୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତ ସବୁ ପୁରା NCERT କଭର୍ କରିଦେବ କି? ଫାଷ୍ଟ ସେତିକି ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ, ଆରାମସେ କଭର୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯେମିତିକି ସେଥିରୁ ଯାହା ଆସିଲେ ଆସୁ ହିଁ ଥିବ। ଦେନ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଆସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍। ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ ପୁରା ଡିରେକ୍ଟଲି ଆସୁଛି, ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ହିଁ। ଦେନ୍ 17 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର ଅଛି, ସରି following ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। Which of the following statement is true about the angle of incidence and the angle of reflection? The class 10ର reflection and refraction chapterର ଏଇଟା the angle of incidence is equal to angle of reflection. Then 17 ନମ୍ବରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି strong baseର, ସେଇଟା ବେସ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ପୁରା ଡିରେକ୍ଟଲି ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ବାକି ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ସେଥିରେ, ସେଇଟା ଦେଖିନେବେ strong baseର। ଦେନ୍ not a metal ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ ଆସିଛି। ମେଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମେଟାଲ୍ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। କାର୍ବନଟା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ମେଟାଲ୍ରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ 19 ନମ୍ବର, ହାଉ ମେନି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ 1 molecule of carbon dioxide। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଦେଇନି, ବାକି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି, ଆପଣ କରିକି ନେବେ ଏଇଠୁ ଆଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ସରି ହଁ, ତ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା କରିକି ନେବେ। ମୋତେ ବି ନିଜେ ଦେଖାଉନି, এইটা ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗ୍ରାଭିଟେସନରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, when an object floats in a liquid, what can be said about the density of the object compared to the density of the liquid? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍। ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଆମର ନାହିଁ ସିଲାବସ୍ରେ, ବାକି ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି 9 ନମ୍ବର କହୁଛି 9 ନଭେମ୍ବରର ସେ ସିଫ୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଗ୍ରାଭିଟେସନରୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ ହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଦେନ୍ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
से भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आसी। देन 22 नंबर पीरियडिक क्लासिफिकेशन रो मेटालॉइड रो एक्चुअली पीरियडिक टेबल ही मन रखि दियंतु प्रॉब्लम अधा सॉल्व हो जिवो। थ्री मेटालॉइड रो एतिक ही बस आपन को मन रखिबार अछि। तो 22 नंबर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन। देन 23 नंबर कौन अच्छे व्हिच पॉइंट एटा तो प्रीवियस क्लास 8 रो सोलर सिस्टम एठी अछि। द प्लैनेट मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। देन 24 नंबर तो ये शिफ्ट ऑलरेडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रो तीनटा क्वेश्चन आसी जालानी कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सब पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रो आसी बहुत ए शिफ्ट रे। 25 नंबर एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो तो मु कहिबी कि सेल रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन ये सब टिके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो बैक्टीरिया ये सब टिके देखिदेवे हायर क्लास रो माने 11th रो कहीं से टिके गोटे गोटे पूरा तो नहीं लास्ट शिफ्ट रे 8 नवंबर वाला फास्ट शिफ्ट रे तो सेमती किसी आसी नथिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो पूरा डायरेक्टली आसीला। एथर गोटे डेटा क्वेश्चन अछि सेमती तो सेटा टिके देखिदेवे आ भी टाइम भी अछि तो मैक्सिमम पेपर टू पिला तो टीजीटी ପାଇଁ प्रिपरेशन पिला तो सेटा भी टिके देखिदेवे आ कोन एतिकी ही आ मु जहाँ एक्स्ट्रा एबे आसीची मु लिखिदेवी ग्रेविटेशन जमती कौन कौन एक्स्ट्रा पढ़ी ठीक अच्छे। एटा लास्ट क्लास रे जो कही कि एक्रोनिम एमती आसी जोटा एडोलेसेंस रे नाही एटा ता भीतर गोटे जोटा मते मिलनी। 26 नंबर वाला एबे 27 नंबर लैक्टिक एसिड एटा तो लाइफ प्रोसेस जो आसी छी एटा डायरेक्टली अछि कहिबे रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन आ सेल टा टिके देखि देबे हायर क्लास रो माने 11th रो एटा डायरेक्टली अछि स्पीड ऑफ हाँ तो सेल में कहिबे टिके देखि देबे एटा आपनकर 9 क्लास रो 9 क्लास 8 क्लास रो 8 क्लास रो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एटा भी टिके देखि देबे जेतु माइग्रेशन राइट अछि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस तो किसी तो आसूची आ एटा आउट ऑफ सिलेबस कहबेन जेमति सॉइल वाटर कंजर्वेशन में भी अछि तो ता पई एग्रीकल्चर जेहेतु पढुची क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखिया पड़िबो मु एटा एंड रे कहि देबी को चैप्टर एक्स्ट्रा माने जोड़ा ता अंडर रे ही जीवो एक्स्ट्रा नुह तो सेटा देखिया को ही पड़िबो। तो ऑर्गेनिज्म टा भी देखि देबे हायर क्लासेस रो ऑक्सीजन प्रोडक्शन ता एथे तो मेंशन नाही बाकी 11th रे अछि तो सेटा टिके जोड़ा टिके रिलेटेबल अछि 11th रे अछि ताको टिके देखि देथिबे। देन series present of fermentation এটা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম বলা এটা রেস্ট মেদা মেকিং ব্রেড রাইস এইটা ହିଁ देन 31 ये जोटा सॉइल কথা ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି ଅଛି एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रहउची जोटा कि फर्स्ट स्टेप देन अगेन एटा भी टिके देखि नेबे जोटा ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ एटा तो कैम्पटा तो कोठी भी मेंशन नाही लाइफ प्रोसेस रे जिबा कथा जेतु सेथरे रहउची सब बाकी सेटा तो मेंशन नाही फिर भी टिके देखि देबे हायर क्लासेस रो। देन 34 नंबर सॉइल रो एटा सॉइल एनालिसिस रो भी मते मिलिनी सॉइल ता एक्चुअली माउथ रे भल से देखिबी और एडाप्टेशन ऑफ स्टेट लिविंग ऑर्गेनिज्म सेटा भी आउथरे देखिबी टिके भल से। देन एटा एडोलेसेंस रो एडोलेसेंस 10th रे सॉरी देन एटा एडोलेसेंस रो आसी छै एडोलेसेंस ता हमर ए क्लास रे secondary sexual characters puberty रो start हुए। then 36 number question which organelle contains enzyme for intracellular digestion and waste removal lysozyme এটা the fundamental unit of life আসছে तो माने fundamental unit of life तो आसी जाइछि मैक्सिमम क्वेश्चन फिर भी सेल टा ये सब टिके enzyme sizes their own cell पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन। then 36 पर तो पेडागोजी आसी गला एते कहीं तो कल मोर 1K कंप्लीट हो गला हम कम्युनिटी पोस्ट भी करी आ समस्ते बहुत भलो भलो कमेंट करथिले सो माने पूरा मोर 100 सब्सक्राइबर थिला सेबेट भी अछंती तो थैंक यू समस्त को हृदय धन्यवाद। आउ आज काली मो घर को आसली मो भाई जाइतला माने सान भाईटा तो ता से तो घरे केबेठु डाकुथले बाकी बस रे आसबिनी भाबी कि इच्छा होनथला तो से गला तो मोर भी इच्छा हला पळे आसली आज गोटे चैप्टर क्वेश्चन डिस्कस करिछि आ मे भी एबे कर परिबिनी मैथ कहिथिले जेहेतु मैथ रो ना एबे मो पारे बुक खाली साइंस बुक आनिक आसते केमिस्ट्री
ତ ମ୍ୟାଥ୍ର ନା ବୁକ୍ସ ଅଛି ନା କିଛି, ତ ଏବେ ସେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ସିଫ୍ଟରେ ବି ଆସିଛି, 9th ନଭେମ୍ବର ବାଲା ସିଫ୍ଟରେ ବି ଆସିଛି, ତ ସେଇଟା ଆଉ ଦେନ୍ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ୍ର ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏମିତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖିନି ଠିକ୍ ସେ, ମେ ବି ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ। ଆଡୋଲେସେନ୍ସର ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିମ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାନେ ବହିରେ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍, ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବିନି। 90% ତ ଆସୁଛି ହିଁ ଡିରେକ୍ଟଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ଟାଟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ 1K କରେଇଥିବାରୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇ ସିଫ୍ଟରୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ସବୁ କଭର୍ ହେଇଛି, ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ ସବୁ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବାକି ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟ ପରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିକି 8 ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କରିନି ଏମିତି, ସେଇଟା ବି କରିଦେବି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟର ବି କରିଦେବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫିର୍।